वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भाई मौसम फखर में खुश आमदीद। लेकिन खबर यह है कि पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात अगले 48 घंटों में शुरू होंगे और मुमकिन तौर पर अमरीकी वफ़द कल रात या परसों सुबह इस्लामाबाद पहुंचेगा। अमरीका ने ईरान के मुतालबे पर नायब सदर JD वांस को मुज़ाकराती कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया है, जबकि बाज़ इतलात के मुताबिक दो अहम ईरानी शख्सियत इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जब कि ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान साहब बज़ाते खुद इन मुज़ाकराती अमल में शिरकत के लिए जुम्मे को पहुँचेंगे इस्लामाबाद और वो बिलवास्ता तौर पर इस मुज़ाकराती अमल में शामिल होंगे। और अगर किसी तरह की कोई पेशरफ्त होती है तो फिर मसूद पज़ेश्कियान साहब की अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट JD वांस के साथ बराह रास्त मुलाकात का इम्कान भी पाया जाता है। इस सारी सूरत हाल में यह खबर और ज़्यादा अहमियत की हामिल हो जाती है कि अगरचे दोनों तरफ से तजावीज़ का तबादला किया गया है और इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से ईरान और अमेरिका के दरमियान 1 महीने की जंग बंदी की जो तजवीज़ है वो भी अमेरिका और ईरान के साथ शेयर की गई है। पाकिस्तान का ये मानना है कि मुज़ाकराती अमल महज एक नशिस्त में मुकम्मल नहीं हो सकता और इस सारी सूरत हाल में एतमाद साजी के लिए ज़रूरी है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी में मज़ीद 1 महीने की तोसी कर दी जाए और इस जंग बंदी के दौरान ना अमेरिका ईरान पर हमलावर होगा और ना ही ईरान की तरफ से अमेरिकी अहदाफ के ऊपर हमले किए जाएंगे। इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि ईरान में ये जो पाकिस्तान की तरफ से मुज़ाकरात का इनिशिएटिव लिया गया है इसके बारे में बहुत ज़्यादा गर्मजोशी पाई जा रही है और तेहरान में लोगों की एक बड़ी तादाद ने सड़कों पर निकलकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। और इस हवाले से एक वीडियो भी सामने आई है जहां IRGC के मुकामी कमांडर ने लोगों के एक इज्तिमा से खिताब किया और ख़ुद पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। अब चंद और भी इस सारे मामलात के अंदर जो इम्कानात हैं वो कुछ ज़्यादा अहमियत के हामिल हो चुके हैं, ख़ास तौर पर इस जंग बंदी को लेकर जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में डेवलपमेंट से सामने आ रही हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान इन फैक्ट ये जो ग्लोबल स्टेज है वहाँ पर एक अहम प्लेयर के तौर पर सामने आया है। लेकिन इसके साथ साथ मुकामी और इंटरनेशनल मीडिया इन मुज़ाकरात के हवाले से चंद अमूर ऐसे हैं जिनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है। वो अमूर कौन से हैं इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले 2 खबरें हैं जिनमें से एक अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से होने वाली गुफ्तगू की है, जबकि दूसरी खबर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद जनाब मोहम्मद बिन सलमान के साथ होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू की है, जिसमें पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने अमन मुज़ाकरात के लिए होने वाली पेशरफ्त से सऊदी वली अहद को एतमाद में लिया है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सब कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये भी इसी बात की तरफ इशारा है कि मुज़ाकरात के हवाले से किसी न किसी लेवल के ऊपर बर्फ़ तो डेफिनेटली पिघली है। पहले बात करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की सऊदी क्राउन प्रिंस जनाब मोहम्मद बिन सलमान के साथ होने वाली गुफ्तगू की। इस हवाले से ईवान वज़ीर आज़म से एक एलामिया जारी हुआ है और इस एलामिया के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद जनाब मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता किया और उन्हें खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों से आगाह किया। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब की तरफ से जो गुफ्तगू की गई है इसमें सऊदी अरब के साथ मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की इजहार यकजहती किया गया है और इन हमलों की जो कि ईरान की तरफ से मुमकिन तौर पर सऊदी अरब पर किए गए हैं उन हमलों की मज़म्मत भी की गई है। और कहा गया है कि जो वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने सऊदी वली अहद को तमाम फरीकैन तक पाकिस्तान की तामीरी सफारती रसाई के बारे में आगाह किया, जिसमें कशीदगी को कम करने और इख्तलाफात को मुज़ाकरात और सफारतकारी के ज़रिए हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म ने मौजूदा बहरान में गैर मामूली तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर सऊदी अरब की लीडरशिप को सराहते हुए इस बात का यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हमेशा ममलिकत और सऊदी अरब के बरादर अवाम के साथ खड़ा रहेगा, उसी तरह जिस तरह उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की हमायत की है। वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर जंग के खात्मे और हालात को मामूल पर लाने का पर जोर दिया ताकि इलाकाई सूरत हाल को मुस्तहकम किया जाए और उन्होंने उम्मत की सफ़ों में इत्तेहाद और हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया। बयान में कहा गया है कि सऊदी वली अहद ने
पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा और दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफाक भी किया है। ये जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है ये इस वजह से अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 2 रोज़ से जिस तरीके से डिप्लोमेटिक फ्रंट पर ये जो पीस डील है इसको पुश किया है, उसकी बुनियाद पर तमाम डेवलपमेंट से दोस्त ममालिक को आगाह करना ज़रूरी था। और इसी पर्सपेक्टिव में जो चाइनीज़ वज़ारत ख़ारजा है उसने भी पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़ की है और चीनी वज़ारत ख़ारजा ने ये खबर दी है कि चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की है और पाकिस्तान की तरफ से अमन के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात और जो पेशरफ्त की गई है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से मुज़ाकरात में फैसिलिटेट करने के हवाले से और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का इनेकाद कराने के लिए, तो उस पर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है वो गर्मजोशी का मुजाहरा किया है और पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। अब जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये एक गैर मामूली सूरत हाल में, गैर मामूली हालात में मुनक्कद हो रहे हैं, क्योंकि एक जानिब ये खबर सामने आ रही है कि इन मुज़ाकरात के लिए अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस कल रात को या परसों सुबह पाकिस्तान पहुंचेंगे। उसी तरीके से ये खबरें भी सामने आ रही हैं और इसराइली मीडिया ने इस खबर को रिलीज़ किया है कि अमेरिका की तरफ से ईरान में इन मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में ज़मीनी कार्रवाई का इम्कान के पेश नज़र जो फ़ौजी दस्ते हैं उनको, जो ज़मीनी फ़ौजी दस्ते हैं उनको मशरिक़ वुस्ता में भिजवाने के अमल का आगाज़ कर दिया है। पहले मरहले में ये जो अमेरिकन मरीन्स हैं जिनकी तादाद 5000 के करीब है, इनको मशरिक़ वुस्ता रवाना कर दिया गया है और इस वक्त ये जो तीनों बहरी जहाज़ हैं जिसमें मरीन्स मौजूद हैं अमेरिकन, वो डिगो गार्शिया के जो फ़ौजी अड्डा है वहाँ तक पहुँच चुके हैं और वहाँ पर उन्होंने अपना क़याम किया है और इन मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी की सूरत में डिगो गार्शिया से ये जो दस्ते हैं ये दोबारा मिडल ईस्ट की जानिब रवाना होंगे। इसके साथ साथ जो नई खबर सामने आई है उसके मुताबिक मज़ीद 3000 फ़ौजियों को मशरिक़ वुस्ता तैनात करने के लिए भी पेंटागन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मंजूरी को तलब किया है और ये इनफैक्ट इन मुज़ाकरात के अंदर ये जो कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी है उसी की तरफ पेशकदमी नज़र आ रही है, क्योंकि एक जानिब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस बात का इजहार करते हैं कि इस मरतबा ईरान में दुरुस्त लोगों के साथ बातचीत जारी है। वो इस बात का इजहार करते हैं कि ये जो मुज़ाकराती अमल इस वक्त ईरान में दुरुस्त लोगों के साथ जारी है, इसमें जनाब जेडी वांस, मार्को रूबियो और ख़ुद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी शरीक हैं और वो इस बात का इजहार भी कर रहे हैं कि इस मौके पर जो ईरानियन लीडरशिप है उसमें मुज़ाकरात के हवाले से संजीदगी भी पाई जाती है और वो हमसे डील भी करना चाहते हैं और जल्द किसी पेशरफ्त का इम्कान भी मौजूद है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपनी गुफ्तगू के दौरान एक नया इंकशाफ भी किया और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान में से जो उनकी इस वक्त की मौजूदा लीडरशिप है उसमें से किसी ने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को एक तोहफा भी भेजा है और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस बात का इंकशाफ किया कि ये जो तोहफा उन तक पहुंचाया गया है ये तोहफा बहुत ज़्यादा कीमती है और इसकी जो तायुन है, अगर हम इसकी वैल्यू का तायुन करें तो ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स में इसकी मालियत बनती है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बाद इस बात का जिक्र किया मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि वो तोहफा क्या है वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, ये तोहफा मुझको मिल चुका है और मुमकिन हो सकता है कि ये तोहफा ऑयल एंड गैस के हवाले से भी हो। अब ये तोहफा अमेरिकन प्रेसिडेंट को कौन भेजेगा इसके बारे में तो मुझे कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त ईरान में मौजूद है और ईरान में ये जो अमरीकी हमले हैं ख़ास तौर पर मुज़ाकरात के दौरान और इन हमलों के आगाज़ में ही जनाब आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की शहादत और बाद अज़ां जनाब अली लारेजानी की शहादत, ये ऐसे वाक़यात हैं जिनको ईरान का जो डायस्पोरा है वो किसी भी तौर पर उसको फरामोश करने के लिए तैयार नहीं है। ये वजह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो उसके बाद ईरान की खातिमुन अंबिया जो हेडक्वार्टर है उसकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें इस बात का इजहार किया गया है वाज़ेह तौर
پر کہ جناب امریکہ کے ساتھ جو مذاکرات ہیں براہ راست مذاکرات، ایرانی لیڈرشپ کا یہ کہنا ہے، خاص طور پر ملٹری لیڈرشپ کا، کہ ایران امریکہ کے ساتھ براہ راست کسی طرح کے مذاکرات میں موجود نہیں ہے، اور امریکن لیڈرشپ کی ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے دعوے حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل ابراہیم زلوغاری کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو امریکہ ہے اس کے جو مذاکرات ہیں وہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ہی کر رہے ہیں، یعنی وہ خود سے ہی مذاکرات کر رہے ہیں اور وہ خود ہی مذاکرات کو کامیاب یا ناکام جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں۔ حقیقت میں ان کے کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو رہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب تک ایران کی مرضی پوری نہیں ہوتی تب تک نہ تو تیل کی قیمتیں سابقہ سطح پر واپس آئیں گی اور نہ ہی خطے میں پہلے جیسا نظام بحال ہوگا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران کا موقف واضح ہے اور آئندہ بھی رہے گا، اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ جو ایران کا موقف ہے، خاص طور پر یورینیم انریچمنٹ، میزائل رجیم، یہ جو زر تلافی ہے اور حملوں کے اوپر معافی مانگنا اور مستقبل میں ایران کے اوپر کسی طرح کی جارحیت نہ کرنا، اس طرح کی گارنٹیز کے بغیر جو صورتحال ہے وہ نارمل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ مذاکرات کے حوالے سے یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ اب اگر ہم ان مذاکرات کی بات کریں جو کہ اس وقت بہت زیادہ ٹاک آف دی ٹاؤن بن چکے ہیں، اور یقینی طور پر اگر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی تو پھر ان مذاکرات کے حوالے سے اس طرح کا جو شور ہے وہ برپا نہ ہوتا ہے۔ انفیکٹ ان مذاکرات کے حوالے سے جو پس پردہ کوششیں چل رہی تھیں وہ اسی طریقے سے چلتی رہتی۔ میری کچھ امپورٹنٹ لوگوں سے پرسنلی بات ہوئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر ان مذاکرات کے حوالے سے یہی طے پایا تھا کہ یہ خاموشی کے ساتھ یہ عمل جاری رہے گا، اور کسی کو اس حوالے سے جب تک یہ جو پوائنٹ آف سیٹلمنٹس نہیں آتے اس وقت تک یہ معاملات جو ہیں وہ خاموشی کے ساتھ جاری رہیں گے۔ لیکن امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے جو ہے وہ اس سارے عمل کو وہ پبلک میں لے آئے، جس کی بنیاد پر بہت ساری جو خبریں ہیں وہ سامنے آئیں، اور جو چیزیں پس پردہ ہونی تھی وہ اب کھل کے سامنے آ گئی ہیں۔ اور میرے نزدیک یہی اس وقت کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ اگر آپ غور کریں تو یہ جو پیس ٹاکس ہیں جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ جناب اہم امور ہیں، یہ جو پیس ٹاکس ہیں یہ ایک سٹنگ کے اندر نہیں ہو سکتے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب ایران امریکہ کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور امریکہ کی طرف سے جو شرائط ایران کی طرف سے دی گئی ہیں ان شرائط پر ڈٹے رہنے کی صورت میں کسی طرح کا اگریمنٹ ہونے کے امکانات نہیں ہیں۔ لہٰذا ایگریمنٹ کے لیے دونوں فریقین کو اپنی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹتے ہوئے کوئی نہ کوئی متفقہ راستے کو نکالنا ہوگا، اور وہ سارے کا سارا معاملہ مسقط کے اندر جب مذاکرات ہو رہے تھے وہاں پر نکل رہا تھا، اور ایران بہت ساری معاملات کے اوپر وہ اپنی پوزیشن سے وڈرا کرنے کے لیے بھی تیار تھا۔ لیکن اس وقت امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے نتن یاہو کی ایک فون کال کے بعد یہ جو سارے کا سارا عمل تھا اس کو سبوتاج کر دیا، ادروائز وہ ڈیل ہو جاتی، ایران کے اوپر حملے کی نوبت ہی نہ آتی اور نہ ہی اتنا بڑا گلوبل کرائسس پیدا ہوتا۔ اب اصل مرحلہ یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں ان کے اندر اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے اس پیس پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے 30 دن کی جنگ بندی کی تجویز پیش کی ہے، تاکہ ان مذاکرات کے دوران جس طرح کا بھی چاہے وہ چھوٹا یا بڑا اتفاق کے رائے موجود ہو وہ برقرار رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس مذاکراتی عمل کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیل پر امریکہ اپنے کنٹرول کو برقرار رکھے، تاکہ اسرائیل کو بھی اس 1 مہینے کی جنگ بندی کے دوران ایران کے اوپر یا لبنان کے اوپر جو حملے ہیں اس سے روکا جا سکے۔ دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ جس طرح میں نے بھی آپ سے گزارش کی کہ ایک معاملہ جو گزشتہ 15 دن سے پس پردہ چل رہا تھا اور وہ زیادہ ایفیکٹولی آگے بڑھا تھا، امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان چیزوں کو پبلک میں لا کر بہت ساری جو ایشوز ہیں ان کو ایک دم سے
فلیئر اپ کر دیا، جس کو اب مختلف طریقے سے شاید ڈپلومیسی کے اندر آگے لے کے بڑھا جائے گا۔ یہ بات تو طے ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے۔ وہ امریکہ کو اور امریکیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایران مذاکرات کے لیے ترسا ہوا ہے، ترلے لے رہا ہے، اور اسی لیے وہ مذاکرات کے لیے تیار ہوئے ہیں، جبکہ ایران کا ماننا یہ ہے کہ وہ مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ یہ چاہتے ہیں یا تو ہم نہیں یا ہمارا دشمنی، ہم اب درمیان میں کسی طرح کا ابہام نہیں رکھنا چاہتے، اور اگر مفاہمت ہوگی تو وہ ٹھوس بنیادوں کے اوپر ہوگی۔ خطے سے امریکہ کو نکلنا ہوگا، یہاں سے اپنے فوجی اڈوں کو بند کرنا ہوگا، ایران کی پرنسپل پوزیشن کو تسلیم کرنا ہوگا، اسرائیل کو جو ہے وہ کینڈے میں رکھنا ہوگا، حماس یا حزب اللہ کے اوپر کسی طرح کی پابندیاں نہیں ہوں گی۔ ایران کا جو اب اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ اور زیادہ اگریسو ہو چکا ہے، لہٰذا ایسے ماحول کے اندر امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس حساس ایشو کو اپنی زبان پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے چھیڑ دیا ہے، وہ خود ان کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے پرابلم بنے گا، اور یہ ایشو اسرائیل کا ہے۔ اسرائیل بھی کوشش کرے گا پورے طریقے سے کہ مذاکرات نہ ہو پائیں۔ اگر آپ کو کل اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی سٹیٹمنٹ یاد ہو تو اس میں اس نے کہا تھا کہ ہم اپنے مفادات کو مد نظر رکھیں گے، اور آج بھی جو خبر سامنے آئی ہے مختلف اسرائیلی میڈیا کے ذریعے، ٹائمز آف اسرائیل ہے، ہرٹز ہے، یا چینل 18 ہے، وہاں پر بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کو امریکہ پر اعتماد نہیں ہے۔ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ اپنے ایشوز کو ایڈریس کر کے جنگ بند کر دے گا، اور اسرائیل کو جو ہے وہ مکمل طور پر اپنی ڈیل کے اندر نظر انداز کر دے گا، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل ایران کے اوپر حملے جاری رکھنا چاہتا ہے، اور وہ جنگ بندی نہیں کر رہے بلکہ حملوں کو جاری رکھتے ہوئے اپنا پریشر بلڈ رکھنا چاہتے ہیں امریکہ کے اوپر بھی اور ایران کے اوپر بھی، اور اسی وجہ سے انہوں نے لیبنان کے اندر یہ جو نئی جنگ ہے وہ چھیڑ دی ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو مذاکراتی عمل ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کو میڈیا سے اور میڈیا کے ہاکس سے ذرا دور رکھا جائے، اور بظاہر جس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ابتدائی مرحلے میں یہ ممکن ہو پائے گا، کیونکہ جو چیزیں سامنے آ گئی ہیں اس کے بعد اب اس کا رول بیک ہونا ممکن نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان مذاکرات کا جو انعقاد جمعرات یا جمعے کو ہونا تھا اسلام آباد میں، شاید اس کو مزید 1-2 دن کے لیے مؤخر کر دیا جائے، اور اسی دوران کوئی خفیہ ملاقاتیں ہو جائیں، اور ان ملاقاتوں کے بعد کسی طریقے سے کوئی چیز سامنے ہے۔ لہٰذا بھی بہت کچھ ٹیبل پر ہے، بہت کچھ ہونا باقی ہے، اور بہت کچھ ہو بھی رہا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سے خیر کا پہلو کب نکلتا ہے۔